أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خطبة ترمونا أيه صحابة فونو شريف فونو أيه أزات أبا بن غزوان هو سمعنا نا أيه كسو na kan ho nsɛm pii ne mu no ebi ɛka ya ɛnɛ no yɛde bɛtom anim kɔmhyɛni kɔkɔn sallam ɛna ɛyɛ hijra mu no ɔno ne wɔfa Hazrat Abdullah bin Jahash ɔde ɔmo yɛ ɔmo pani a ɔsoma a wɔnom ɛwɔ akwantuo bi mu Hazrat Utuba bin Gazwan no kasa ɛyɛ kuo yi ho ɛno mɛka ho asɛm kakra ba wɔ abakɔsɛm mu Sirat Khatam an-Nabiyyin mu no Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib Atro sɛ kɔnikɔ Muhammad sallam ɛna ɔpɛ sɛ Qurayshfoɔ no ɔmo anamontuo bi a ɔmo etuo no Muslimfoɔ no ebenya ho nimdeɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔnom ebetumi enya ɛho nsɛm ahodoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo betumi abɔ Madinafoɔ no ho ban ɛfiri ɛyɛ ntohyɛsoɔ amunamu mu biara ɛfa wei ho no kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛna ɛyɛ akyidifoɔ bɛyɛ sɛ nwɔtwe ɔsoma wɔnom na wɔnom bɔtɔ a wɔde soma wɔnom sɛ wɔnom ɛbɛkɔ na wɔnom akɔnya nimdeɛ afa ɛyɛ Qurayshfoɔ no ho wɔnom nkɔhwɛ Qurayshfoɔ no wɔnom dwumadi ahodoɔ na ɔmo ɛmɛbɔ amaneɛ na ɛno mu no ɛna ɔde ɔno ankasa ne nua ne wɔfaba ɛyɛ sɛ kuo yi ɛpanin na kɔmhyɛni abere a ɔboaboa wɔn ma no ɛma wɔn akɔ no ɛnyɛ adeɛ a bea a ɔsoma wɔn ma akɔ anaasɛ kuo no amir no kɛndini no ɔka abotaeɛ nti a wɔn kɔ de kyerɛ wɔn na kɔmhyɛni ɛtwerɛ de ma wɔn sɛ ɔtwerɛ ɔkrataa bi de ma wɔn na ɔka kyerɛ kɛndini no sɛ monkɔ kɔmhyɛni koko ma bɛsɛ salam ɛka kyerɛ no sɛ mufiri madi na mutu ɔkumantuo no bɛyɛ da mmienu a saa berɛ no ɛna bie ɛyɛ saa krataa yi na wobie krataa yi nso a nsɛm a yɛatwerɛ no wɔ mu no ɛno ɛna mu ndi soɔ afei yɛberɛ a wɔnom ɛtwa da mmienu no wieɛ no Hazrat Abdullah radiallahu anhu ɛna hwɛ ɛyɛ krataa no mu obie nana krataa no mu no yɛatwerɛ sɛ mo no Maka ɛne Taif mfimfini Nakhla ɛyɛ bepɔ no ɛno mu ɛna monkɔ hyɛ daa mompɛ nimdeɛ ɛmfamfa ɛyɛ Quraysh ne ho na kɔmhyɛni koko Muhammad sallam ɛna ɛtwerɛ ɛwɔ ɛyɛ saa krataa yi ase sɛ muhunu sɛntia mokɔ ne wie a na sɛ mumu bi ɛwɔ hɔnom a wɔnom ɛmpɛ sɛ wɔnom ɛbɛkasa ekuo yi ho deɛ a na wɔnom ɛpɛ so ɛsan ɛba deɛ a ɛne sɛ mokan krataa yi wie na muhunu botaeɛ nti a mode kɔ na ɛno mu no ebi mpɛ sɛ wɔnom ɛbɛkɔ sɛ obi ɛwɔ ekuo nim na biribi nti no
ohun ne se ne bonto ne yamti opese osan ba de ne se nipa no betumi asan aba na enhyeso bia eni emfa ma no na se etia no komsheni se obetumi asan aba ye ma no kwan Hazrat Abdullah radiyallahu anhu ena oka eye enhyehyei ede kire wonom na wonom nyina gi puntum aka ne preko pese ye gitum na enu achi no saa ekoyinum no wonom ko Nakhla na ekwan mu no Saad bin Abi Wakas ene Utba bin Gazwan wonom eponko eyirai na abra wonom ekoso mo hwehwe no wonom edi akiri omo ka akiri na omo hwehwe mu no wonom entumi ene etirifo na aka no entumi anhia etiafe na saa ekoyi no abeka nipa ensia pe Azad Mirza Bashir Ahmed ena Margolis otwetrofo bi ono efa ne ho no tro se ono sa Margolis no ena atro efa we ho se Saad bin Abi Wakas en kuba no wonom mienu no onom de eni dan ho bone ena wonom ema womwa eira ya womo efa kwan we so de kekansem ema wonom eka echi afi otro se saa eye etuhuamafo yi a wonom no efa wonom abrabo mu no wonom akukuduro etire na wonom mu baako gazwa bere ma una mu ena ofri mu ena de otosum yenu no so no eye akon ane mu odin mu ye pa okọ bi a enu achi no Iraq nkunim die nyina na wonom oka ho bie nti no sa Margolis sem no ono nsem no kran ewo mu ne se Margolis ne krata mu no ne nwoma mu no otro se me no sa me nwoma yi no memfa eye tan bia na etro me ni otan bia de mo bia inom no sa na sa atwetwe fi wonom esuban tie wonom enya akwan ketewa bi se wonom ebe bi obeketro bibi de etia Islam a wonom efa sa akwan no so na omu enjai no kra na afi saa insiye na American na mebeto eti zabre na muslimfo na baka ni paketu bi na abro wonom edu Nakhla no na wonom adwuma mu no na omo enimre kra na afi no omo hwehwe atamfo no wonom apede ede no hwehwe no no omo epo ben so na wonom ebo eti abra na omo hwehwe nsembu nya no na wonom aye busy yiye pa na somo mpese atamfo ni behu wonom ntinu wonom eyi omu tirinwi se de be ya obi bi obehu wonom no wonom ebehunu se wonom aba a omo eba be umra afi omo wo honom no ena Quraysh wonom so no wonom enkofo ekuo ketua bia free taif ebesi akomaka na eba na afi saa ekuo mienu wonom ebehyiae na muslimfo no esusususu ewo wonom temse na ede akra na yenye komsheni konko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena ono no osuma wonom se wonom enkwatete na wonom empe ensem ni bimfamra nanso ni sesei wonom abehia eye Quraysh fo no a wonom egina wonom enim asese obia ene obia abompu asese we no so no na esuro we ewom se sa Quraysh fo we nim no se sa Quraysh fo no a yehu wonom no a wonom so hu ye no sa sentia yesuma yese metie nsem fanko no emi enye nsem a eso bekata afi omusa aka se muslim fo ni bi na ye wonom se sa edey no eye Rajab edani bia Rajab enana etwato no na o Arabia fo no no sa nanu eriade a ntokwa e ma ho kwan ebinom nso aka se Rajab na etwam na Shawwal mum na ahyase na wo nsem ka foforo mi nso no ebinom nso ka se Jamadul Akhar emu ena yesoma wonom na asem bi ewom se ye Jamadul awala na se Rajab na enumu no Nakhl Nakhl botan no na ewo hurum no na paso
anase newo anope ai be kase newo ne border eti muslimfo no afi wonom toto adwen no wonom ebenya entiase se wenom no se ene se ebekum bia na ebekum wonom anase ebetire wonom afi wonom muslimfo no eto hye wonom so ema ekoba se atamfo no wonom nipa baako ewuye na wonom etumi tire mienu na de otoso nan otumi edwane na muslimfo otumi anche no na emu no eno echi no ena muslimfo no etisa wonom enioma na enam se kureshfo no wonom nipa baako eka yenti no na wonom enim se onum obeka sa ensie hu sem akire na nkofo no Hazrat Abdullah o se sa enioma eni sa nipa mienu a wachire wonom edi wonom esa ba Madina na wo eso no Margolis afawe hono Margolis sahib ete no krene se komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ena o sheda asuma wonom ewo eyesa busumi mu a akon emma ho kwan ewo Quraysh mu no onum se Quraysh wonom nya wonom adwen beda wonom ho so eti muslimfo no ebenya akwanya fofofo e de ato ahye wonom so nanso no obi a wo adwen bia no ebetumi atiase se sa nipa kuo ketua yi no ebe ya soma wonom se wonom enkoto nhye eye akwantufuo bi so na sasem we no wo abakosem mu no eba ema atiase se sa eye ko ya komsheni soma wonom eye nsem a wonom ekotie kekenti na komsheni soma wonom na bra komsheni enya ne ntie se sa ekuo yi eto hye eye atamfo no ekuo no so no ne bu efu yie pa na komsheni konkom Muhammad sallallahu alaihi wasallam abra nkofo yi muslimfo yi ba nanimu no na otie nsem ekoso na wonom nso bo na mane no komsheni konkom sallam etire bufusho pa na wakase me no mama mo kwan se mo nkoko ewo bosome kronkron ne mu na komsheni konkom Muhammad sallallahu alaihi wasallam etire na bufusho ewo so na Hazrat Abdullah eyesa no eye ne yeye pa no nyanuhu kese pa na odwene se komsheni abufushi we hu nti anhwa na wako se ye mumpo atirifo na aka no nso no wonom na wonom enu wonom hu ye pa wo kwan foforo so no ne famu no muslim atamfo no mo adwene se muslimfo na to ahye wonom so ewo bosome kronkron ne mu na wonom nipa woku no eye Amr bin Hadrami no na ono so eye nipa so kese na se nipa no osombo ekuro ni mu eti ema Quraysh fo no wonom abufu ekosoro na afei wonom eye wama omo ye krado pa de ni breso eboaba wonom so beto ahye Medina so se yese eye muslim ene kufar fo no entemu a sensemu emu no Quran konkron ni ayat ni chefabi esane bai a eno no ema muslim fo ne botoyamu na ene se yasaluna kani shahr harami qitalin fihi qul qitalun fihi kabir wa saddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم استطاعوا أنا سأنكفو إبساو أكون أو بسومي كونكون مهواسم كاسه أكون ومنو أي بني كسي nanso no se obesi nipa kwan afri ala kwan so no na wo be boniaye amano no na obisa nipa kwan afri asori fi okronkron no ho na wo be pam emu nkrofo afri mu ne ebonete a echen kura wo ala enim sai nsem wo nya no otumfo nyakopon anim no
no kromu no se odi atete enya eten ekum empo na muslim fo atamfo no wonom esuban ni se wonom etete mo se ye nipa kuo bi se ye bia bi no wonom ebekoso esimokwan anem akon atiamo kopim se monom besesa eye musum se wonom ebetumi nko ade a etino Quraysh fo no wonom sa nsem ahodo efa moja no mpese wonom ehwie no na enne se eye no mo pese wonom efa eye bosom ekronkron no mu ahotewo no eka se muslim fo na tia so de be ya wonom ebetumi de aye bibidi echa muslim fo no na se wonom ebema wonom eho botoya mu no ena wonom ede AS adwumadi nyina na wonom ekeka nsema no mu keka no na wonom kaze so de bia emremu no wonom eyen hyehye pa nanso no kufa makafo no atamfo no wonom eto hye muslimfo ekuwa na wonom ene muslimfo akwa apam mu wonom esori etia etino wanu yemu no Quran kronkron chafa otumfo nyankopon eyima aye no ema muslimfo no eboto wonom yem yie pa muslimfo no na Asad bin Abi Waqqas radiyallahu anhu na wonom enya emmai ewo wonom emmu ahwehwe mu no na komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam eka se Quraysh fo no wonom de wonom botaya ne se wonom enja ya kura se tie bia no wonom epese wonom ekuye nti komsheni eka se nya dia obejai eyesa nkofo mienu ana wonom akire wonom no se prison fo nja wo mokopem se Hazard ene Hazard Ugba wonom ebesan aba eye Medina nti so oma amadia komsheni famom ti abra wonom mienu eba aye no ena komsheni kokoma sallam eji fidia ena ojai wonom na womu mienu mu ba no emu ba ko komsheni kokoma sallam encheche krojin ene ne suban pa no ena nsunsuanso wo ne so ema wonom po no wampempo se obesan akọ Medina na afei oye obeye muslimuni ewo komsheni kokoma sallam ensase ebeka komsheni kokoma sallam echirifo no ho obeye muslimuni na afei eweye mu no ono bere mawu na ho ena obeye mu ja dansidifo ntino ni islam ndi tumu ene islam afore gba ogbo ni wo mu no magolis ensem a wokan we kekekra no eya nu yie ede mano Hazrat Utba bin Ghazwan ena Badra kono ene afia ko ahodo pi mu no oka komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ho ekoye Hazrat Utba bin Ghazwan ne eya ne nkwa mienu oni wonom eka ne ho eko eye Badra ko ni bi na oka wonom omoto agyan na wonim enim tuo no pa no na oka wonom nso ho Hazrat Umar ena Hazrat Osuma Hazrat Utba ewo Basra sere beya gulla bia honom no obetumi akwahwe honom a eno no fare so honom no wonom ewo pesha honom a Hazrat Umar suma wonom a wonom ekoye se woni watidifo mono monante monko ankopem se mobekwa koduru na afei monfa otumfo Nyankopon adom ena enko fa otumfo Nyankopon esuro na afei munhunu se mobekwa kohia tamfa wonom adin ye pa na oka se me oboshe me warehemu se otumfo Nyankopon ebeboa mo atia wo mo na eno mu no metrode mazat al-Nadrami se Alfa bin Harsama monfa no so na efrise ono no se obekwa atia atamfo no onimu ye pa afi Hazrat Umar eka se
mono monfrɛ nkɔfo ɛmra otumfo Nyankopɔn nkyɛn deɛ obetie mu nsɛm no momma ne gye Islam ntum na deɛ wangye ntom no nso deɛ mongye jizya emfiri ne hɔ na nea ɔno no ɔbɛdane ɛyɛ ne ho na wakyerɛ ho braseɛ no ɔno nso na afei deɛ ɔno no wakyerɛ ho braseɛ na wagye nsɛm na ntom na ɔbɛbɔ mmɔden sɛ ɔno deɛ ɔde ntɔkwa bɛhyia mo no mo nso munkuntia no enti no nipa no sɛ ɔmpɛ sɛ ɔbɛyɛ muslimuni na ɔmpɛ sɛ ɔbɛtua jizya no na ɔpɛ sɛ ɔde ako ɛna ehyia mo deɛ a nyɛ mo nso montwe akɔdeɛ na momfa nhyia no na obi a mobɛfa wɔnom ho no monkye wɔnom angye ne ɛnyina jihad so na afei monsuro otumfo Nyankopɔn efisɛ ɔno ɛna yɛ mmɔwurade Hazrat Umar radiyallahu anhu ɛna ɔsoma a ɛyɛ Hazrat Utuba ɛde kɔɔ bia Basra hɔnom Hazrat Utuba ɛna gula bia hɔnom no onya nkonimdie ɛwɔ so ɔno ɛne nipa odi kan a ɔyɛ Basra ɛyɛ ekuro na ɔmo ɛtena mu Hazrat Umar ɛna abra Hazrat Utuba bin Gazwan ɔyɛ no hwɛsofo ɛwɔ Basra hɔnom no na wɔte Khariba na Khariba hɔnom no na Persia enkuo titinimu na enum no kasa wa ahyata bad unshe sana no mo frɛ hɔ afi Arabiafoɔ no wɔnom ɛto ne din Khariba na ne nkyɛn hɔnom ɛna ɛyɛ ko Jamal ɛkɔɔ so Hazrat Umar ɛtwerɛ krataa ɛwɔ Hazrat Utuba din mu sɛ muslimfoɔ no wɔnom ɛnkɔpɛ bea bi a ɛhɔnom no ɛhɔnom ɛyɛ bea ɛhɔnom mmefoɔ no ebetumi atena hɔ Hazrat Umar ɛtwerɛ sɛ mompɛ bea bi a ɛhɔnom no nsuo ɛne ɛmmoa didibea ɛbɛn mompɛ bea a ɛte sɛ ɛhɔnom no yɛbɛnya nsuo na afei nso ɛmmoa no nso anya bea a ɔnom adie eti hɔnom Hazrat Ugba ɛna Basra hɔnom no osiesie hɔ ɛhɔnom ɛna muslimfoɔ no esisi ɛyɛ ɔmo esi asɔredan so ɛwɔ hɔnom na wei ɛyɛ hijri afi ɛtɔ so den na Basra bia hɔnom no a hɔnom ɛna wɔnom esi amir no efie ɛwɔ hɔ na sɛ muslimfoɔ no hɔnom ɛkɔ ako no a na hɔnom ɛtutu pampuro no na ɔmo abobɔ ɔmo atetere na ɔmo ba ɔmo abɛsane na ɔmo ɛsa de si hɔnom nso Hazrat Ukba radiyallahu anhu ɛna Najim bin Adra ɔsoma ɔhyɛ no na ɔno ɛna esi ɛyɛ asɔredan a yɛtumi yɛ mu dwuma ɛwɔ Basra hɔ na ɛno akyi no Hazrat Utba ɔyɛ sɛ ɔkɔ hajj na ɔkɔ hajj no Mujashir bin Mas'ud ɛna ɔyɛ no sɛ ne ti di ne di adifoɔ na ɔhyɛ ne mmara afi Hazrat Mugira bin Shuba nso no ɔhyɛ ne sɛ ɔno anya imam ɛwɔ wɔn di dɔm n'anim fa ɔno ɛnya asɔre Hazrat Utba radiyallahu anhu ɔba Hazrat Umar nkyɛn no ɔka kyerɛ Hazrat Umar sɛ anka ɔmpɛ sɛ obedi ɛyɛ Basra ni esu bio eti onye obi fofo amir ɛwɔ hɔ nyanso no Hazrat Umar radiyallahu anhu nya de ɔgye wei atu mu na enum no Hazrat Utba ɛbɔ mpae ɛba ɛwɔ nsɛm kan sɛ Hazrat Utba ɛbɔ mpae sɛ o tufo Nyankopɔn ɛma me nsan kɔ saa kuro yi so bio na ɛno so ɛma ofiri ɛyɛ pɔnkɔ so ɛhwe fam na hijri afi a ɛtɔ so du nson mu no ɛna ofiri mu na ɛba ɔbɛkɔsɛ mu sɛ na ɔkɔ Basra na hɔnom no ɛna nkɔfoɔ bi a ɔmo firi Bani Sulaim asefoɔ no mu hɔnom saa bea no ofiri mu ebi mu nso ka sɛ tra hijri na ɛyɛ Ragza bea ɛna owuye afi ɛba ɛwɔ ɛyɛ nsɛm kɛmi mu sɛ ɛfa na ne wuo no ho no sɛ ɛyɛ hijri afi ɛtɔ so edu nson abira mfie aduonum nson ɛna oduru bea bi a yare ahu nti no ofiri mu ebi mu nso ɛka sɛ ɛyɛ hijri a ɛtɔ so du enum na ɛno akyi no ne nakoa no ɛna ɛboaboa ne nneɛma no ɛde brɛ ɛyɛ Hazrat Umar ɔno odi mfie aduonum nson Khalid bin Umar
can be say Hazrat Utbah bin Ghazwan ena odi nkunim o kan sem kire ye otuyafo oda otuntum otumfo Nyankopɔn na o ka say amabad ewiase no am say ma wie me paya o wiase no mu na wiase na dane na ti e de ama me na o ka say won nkyɛn no hwe na aka na nyoma na aka no tumu say na wono no efie ne mu nyom ewiase mu no kyese wahwere ne bibia afiri ne mu o ka say ne de eyade ebetwam akọ eti no ye no ya ka kyerɛ yin say ya to ebuo bi afiri eye oja amani hunu no ano na ya to no be mfie aduosun mu ni nanso no entumi enduru enyade ebeduru ase na kyerɛ yin sɛ eja amani hunu mu no nipa ebehye mu mayie pa afei o ka sɛ mu no we no enye mo wa sɛ eye eja amani hunu no ne punu mienu efiri baako ekoka baako no eye anamontuo be sɛ aduana o ka sɛ me no me hunu sɛ na me ka me hu da bi sɛ me ka komhyeni konkon sallam ho na edurumre bi a na ye ni aduane bi a eka eye edua ahaban keke na ye wo abra na emu oye yie pa na afei na edua ahaban ena na ye wie ma ne koba sɛ ye nyayare mpo ewo ye honam mu we ani gina bra na ye num ewo mu ni ani atade baako ebom mpo ema ekate ye ho nyina na entoma bia yetumi edefa ye ho keke ede kata ye ho fa keke nanso no ye nhwe sesei ebinom ekuro bi ahemfo na otumfo Nyankopɔn ani mu no me de me eketo akra otumfo Nyankopɔn ɔse ɔkase me de me ho keto akra eti no mo sankofo mu no ɔse mutumi adwene mo ho ɔkase yese eti a komsheni bia ni hono mu a ne komhye bre eba ye ma ni twa mu kopem se ahenni etumi eba mu okase muslimfo no so no agina bre ye bi e na beba monso sika beba mo nsem sa bre na ye nhwe se de mekan no eba no kre nanso no mo no abre bia no monso magin otu enyina otufo Nyankopɔn so na eno montuma nyina esom so na eno ena bema monya osoro ahema mu no afi chidini fofra meka no asem no ye friend as Saad bin Ubada ono na oka ansar wo Khazraj eya ne fa banu Saada no ho na ne papa ye friend Ubada bin Zulaim ena ne maame nso no ye friend Amra ono no ye Mas'ud bin Qais ne ba ne maame nso no etumi enya akwanya etumi eye bayat ewo komhyeni sase as Saad bin Ubada na oye ninia nso etumi ekọ eye Badr ni bi o wari mienu Aziya bin Said ono ase no ono enya Said ne Muhammad ne Abdurrahman afei ne yiro to so mienu Fukaiha bint Ubayd ono so munya Qais umama ne eye Sudus efi wonom emu na nani nua ba ede Mandus bint Ubada ono nso eje Islam tumu komchini sase afei na osa wonua ba foforo bi a ye friend Leila bint Ubada ono nso no oye bayat ewo komchini sase be ye muslimuni Al-Asad bin Ubada nana bodini eye Abu Sabit ebinom efre no eye Abu Qais se na bodini nyaso no Abu Sabit no enumom ena esefata Al-Asad bin Ubada
na ansar ekuo Khazraj mu ena no oka na oyobia na ne nsem ewo bie na ansarfo efranka no ena brebia na etai ekita no na oye obema wanimunya na owo satumi edidi edomanim Asad bin Ubada na otumi etro ewo Arabia ebere no ano nim hwi ni mu sabra no na wono mom nim atro ni makekai no mu esu akra na ono so no onim ejan etopa da na mo friend Kamil Arabia jahiliya bere no Asad bin Ubada ono ne nananom na ewo mu a na baako ekatu jase wa wono ope aboa enam ene ne fate no Brazilian mu nchen na bi na ofri na bia no wote no hono na na wonom saa omo etun sa krai wa openam no brabadim no ofri mu no metisa ne banso bie okase na menam Madina ekwan so na sabre no na me ya branche na Hazrat Abdullah bin Umar enam menso menchen okay sabre na me ya branche na Hazrat Abdullah o twam ewo menchen na bia ewo soro ufri Madina ekọ na jeda na ewo sa kwan ni mu kwantempo ni mu na bepo kakra ono mono na onam sa kwan no so oka se abranche bramenchen Hazrat Abdullah bin Umar eda efre no na obisa oka se abranche bramenchen she wono sa Ubada abankesi no what say ani bi atm ewo ho meka se mekohwe nam ka se da bi oka se kanotwe ekopem se Asad bin Ubada no ya branch na nsem ewo bia na omie ana oche ade pa enunti ena Hazrat Abdullah bin Umar ebisa mesase muyi Hazrat Nafi ekase Hazrat Abdullah bin Umar radiyallahu anhu ena na otweme was Asad abankese ne ho na obisa okase Nafi we Asad na no befie na eni etai firi mu ba se wa no wo no open nam eni aboa anwa no bra Zulem nti ofiri mu no ne ba ebehye na nan na bro no so firi mu no Asad ne behye na nan na afi mi hu se ala keson so se oyese adwuma die we bi na ono so eka wonom emrantia na wonom etumi ekyade ne ho paa na we eyade a etumi atodwa se asefo no mu nyina no na wonom edi dwumadie yi a na wonom enjaye Said bin Ubada ena bet akubasani a sabre no so no ono so agi Islam atu sira kata na bijin mu no ehon sam no eba ewo sa kwan we so se na bowi afi toso du miensa ha abraso no aus ene Khazraj abusuakuo no eba maka ho na wonom nipa ediosia na omoya mranti wo mu on pesa omoji Islam etumu no mba mu behia komsheni nti no mba maka Hazrat Mus'ab bin Umayr na ono nso eka wonom ho Hazrat Mus'ab bin Umayr na ne ma meti ase na ono osumbosom na odo Hazrat Mus'ab yie pa abra onya ne ntie no oka kire oka osumai yede suma bre Musa se omra no mehu ne maame na Musa be ka se me no sabire minyanhia komsheni koku Muhammad sallam eti no mihia komsheni koku Muhammad sallam ewia ana ba wonchen na mabehia wo eti no okokomsheni koku Muhammad sallam nchen na okohia komsheni koku Muhammad sallam na obisa komsheni hun se ansa na okọ ne maame nchen na o maame eti asem no edi kan no na nebu yie pa na oche honom na otwa jajo na obo no so bo nso na Hazrat Musa bae no
ana ọka sị ma me nka sị m nkyerɛ wo a ebetumi emfa so de ma nyinaa na be ma saa ɛyɛ basabasa ya kunya anate chakan ya ekoye wo menkyem ebe kama oman buzan sɛ de ba de no ọka sɛ eno ane sɛ wo no obegyae abosomsom na waba be muslimuni na waji komsheni koko Muhammad sallam atumu na ono no na ɔyɛ abosomsom kɛseɛ paa na odin se saa brɛ no sɛ enya de a wo no mawura wo so mu da na afei ɔkache ɔtene ne nsa de kyerɛ ɛyɛ nabusuako no ano mo wonom no ɛso that Musab ehunu ɛma ne dwane ntɛntɛn pa okuba sani abayato kuba sani amu no ɔdom ɛtro sɛ komsheni koko Muhammad sallam ɛna ɔte ɛyɛ Musab ne ansarfo ne nsɛm no na komsheni no mo hyehyɛ baako na mmom ɛnam sɛ saa bere yi no mu no na wɔn ehia sɛ ɔmo hyia bɔ mu nti haja brɛ so no ɛyɛ Zulhajja ɛda ɛwɔ mfimfini no saa da no ɛna wɔn ɛhyehyɛ sɛ komsheni kɔn salam ɛbɛhyia wɔn mu nyinaa na saa bere no yɛbɛtumi ahyia ɔkokoam ɛtumi akasa atwetwe nkɔmɔ eti komsheni ɛde saa da yi ɔka kyerɛ wɔn sɛ hyɛ na ma na emu mom nabra baako na mienu na deɛ wada bia no mamu nyane no na deɛ na oni hɔ bia no mamu ntwɛn no deɛ oni hɔ bia no oni hɔ eti afei da ne duru ya no enumere abra bosom enumere no emu chafa miensa ochemu miensa emu chafa baako etaaye no ɛna ɔnom hyɛ akyerɛ sɛ wɔnom ɛba baako mienu na komsheni nso ne azata bas ne wɔfa asabre no nyanya muslimuni ɛso no do komsheni yie pa ɛna ɛyɛ Hashim abusuakuo no nso no ɔno na yɛ ɔmo pani ɔka komsheni gonsalam ho ebeduru saa bia yi so na sabre no na ansarfo no ɔnom aba baako mienu mu aba beduru na wɔnom ɛyɛ aduosia na wɔnom ɛyɛ aduoson afei ɔno beduru na azata bas ɛna hyɛ ase ɛyɛ komsheni ɛwɔfa na ɔka sɛ Hazrat abusuaku mo no komsheni koko Muhammad sallam wana abusuaku mu no yedi obuo kɛseɛ paa ɛna ma no na enam kɔpem ne kra no yɛda so bɔ ne ho ban na yɛbɔ ne ho ban na yɛgyina yɛ krado abrɛ bia te sɛ asrafoɔ ɛbɔ ne ho ban abrɛ bia na sɛ no ɔpɛ sɛ ɔba mo nkyɛn enti no sɛ mo nso no mo pɛ sɛ ɔba mo nkyɛn dia a ɛne mo no ɔsɛ mbɔ ne ho ban ɛwɔ kwan bia so na afei ɔsɛ mo gyina ne nkyɛn na mo yɛ krado editia ɛte sɛ asrafoɔ editia yɛ atamfo bia nsɛm betumi deɛ ne mo betumi afa na kɔ na mmom sɛ mo ntumi deɛ ne sesi a no mo nyɛ mo ma ne nda mo ma ne nyɛ krado mɛnte Hazrat Maruf ano no nso nipa titiriw ɛwɔ Hazrat fo ni mu no ɔka sɛ Abbas yate wɔn nyinaa sɛ ne yɛ pa komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ono ana yɛpɛ sɛ yɛte nsɛm bi efi ɔno nso ne kɛkyerɛ makronkron ne so eti azeɛ bi ɔpɛ efi hɔ bia no ɔno betumi aka kyerɛ na nam so ma komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛkenkan yɛyɛ Quran kyɛfa no mu bi ɛde kyerɛ wɔnom na afei tie wɔ mu no ɔka nsɛm ɛde kyerɛ wɔnom ɛkenkan Islam ho nsɛm ɛde kyerɛ wɔnom na wɔkyerɛ wɔnom hukukul ɛne hukukul ibad ɛne sɛ me no deɛ mepɛ wɔn nkyɛn ɛyɛ wei akɛkɛ sɛ mo no sɛ de musi bɔ madɔfo ho ban ne mo busuako ho ban no sɛ hia ɛba sɛ ɔwɔsɛ mo yɛ saa de ma me a ɔwɔsɛ mo nso mo bɔ mo ho ban saa na bra komsheni ka sɛ wiye no Bara bin Maru ɔno fa Arab nkyerɛ mu no ɔde ne nsa to komsheni nsɛm no ɔka sɛ Nyankopɔn komsheni yɛn no yɛde Nyankopɔn ɔsoma a wɔn edi nse sɛ yɛn no yɛ krado sɛ yɛbɛbɔ ho ban yɛde yɛn kwa ɛbɛbɔ ho ban yɛn no yɛtete yɛn afiri ɛyɛ akodim wankasa nwe ɛna Abul Haysam bin Tayyihan ɛnso ɛka sɛ Nyankopɔn komsheni Yasrib hɔnom no yɛne Yahudfoɔ no nso ɛwɔ twaka ɔba yɛne twaka no ɛbɛtete emu bɛtete na yɛmpɛ sɛ ɛbɛba no sɛ tufo Nyankopɔn ɛbɛma nkonimdie na wobɛfiri yɛn nkyɛn akɔ nkɔfoɔ hɔ bio komsheni koko Muhammad sallallahu alaihi wasallam 3
na ɔsere no ka sɛ dabi ɛnyɛ ade ɛbɛba ne sei da mo mogya ɛbɛyɛ me mogya mo yɔnko ɛbɛyɛ me yɔnko matamfo ɛbɛyɛ matamfo na ɛnam so no Abbas bin Obada Ansari ɛka sɛ ɔno nso ɛde ne nsa kɔmhyɛni nso ɛka sɛ mɔte nsɛm a kɔmhyɛni ɛka no mo nim nsɛm a ɔfrɛ mo ɛba so deɛ ɔkyerɛ mo ne sɛ mo no akɔneɛsɛ nyinaa so no mobɛyɛ krado ɛde agyina ne nkyɛn nkɔfoɔ ɛbɛsɔre atia mo sɛ motia saa nkɔfoɔ no nso na ɛwɔ sɛ moyɛ krado sɛ yɛn no yɛbɛbɔ afɔdeɛ biara na ɔno ɔbusa no ɔnom ka sɛ ane yɛnim paa nanso no kɔmhyɛni yɛn no ɛdeɛ nyɛbɛnya ɛwɔ wei akyi kɔmhyɛni kɔn salam ɛka sɛ mo no mobɛnya otumfo nyankopɔn ne polisi no ɛno mu no ɛno ɛna yɛ mfasoɔ biara mfasodeɛ afei ɛbaasan ɔnom kase ne kɔmhyɛni yɛ bayat na kɔmhyɛni ɛyɛ wɔnom bayat na nipa deɛ ɔso wei nyinaa no wɔn nyinaa etumi nya akonya no ɛyɛ bayat ne bi na saa bayat wei no ɛde frɛ no bayat akbar sania nti bayat no ewie yɛ no kɔmhyɛni kan salam ɛka kyerɛ wɔnom sɛ Musa alayhi salam ne nkɔɔfoɔ no mu no nipa 12 ɛna kɔmhyɛni ɛna Musa ɛyɛ wɔnom akandifoɔ ɛwɔ ne nkɔɔfoɔ mu ti no me nso mu bi akandifoɔ ama wɔnom ahwɛ me nkɔɔfoɔ yi so na wɔnom ayɛ sɛ Isa alayhi salam nkɔɔfoɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ wɔnom nso no atumi ayɛ ano yi nsɛmpɔ ɛde ama ɛyɛ akuokuo biara ɛno mu no oyi nipa 12 sɛdeɛ kɔmhyɛni ɛsɛeɛ no na oye baako biara ɛyɛ kandini ɛkeka wɔnom asɛdeɛ ɛde kyerɛ wɔn mo ebi ekoni bi wɔnom a ɔyɛ wɔnom mmienu nti abere wɔnom ewie no kɔmhyɛni kokoma bɛsɛ salam ne wɔfa adat Abbas bin Abdul Muttalib kakyɛm sɛ wɔnom ɛnhyɛ na wɔnom ɛndi wɔnom ayie pɛfiri sɛ so Quraysh wɔnom ɛte saa nsɛm wei yɛ na ɔmo hu akyerɛ a sɛ saa nsɛm yi no epie fi wɔnom mu ma obi te a ɛne saa berɛ no nyinaa no ɛkasa ɛna ɔmo te bonsam bi ɛne efiri botan no mu ɛyɛ obi a no wakyekyɛ hɔnom a ɔkyɛm sɛ Qurayshfoɔ yi na munim sɛ ahanom no Nyankopɔn pengu Muzammam no ɔne ne nkɔfoɔ ɔnom aba abɛbɔ dɔm ɛwɔ ha se a ɔmo bɔ potia mo na ɛfa wei ho no nyane nkɔfoɔ pii ɛma akɔmhyɛni kokoma sallallahu alaihi wasallam ɔno deɛ na ne bo ɛtɔ ne yam saa berɛ no mmanfoɔ baa ne nkyɛn na baako mmienu mu no ɔka sɛ mo san kɔ baabi a na mo deda Abbas bin Nazla Ansari radiyallahu anhu ɛka sɛ Nyankopɔn kɔmhyɛni yɛn no ɛnyɛ deɛ soro biara da biara da wo deɛ hyɛ yɛn na wohyɛ yɛ a anɔpa yi a yɛso yɛbɛto ahyɛ ɛyɛ Qurayshfoɔ no so na yɛso yɛakyerɛ wɔn mu biribi kɔmhyɛni ka sɛ daabi saa berɛ yɛnya ma me ho kwan na deɛ monya ne sɛ monka mo no nto munya din na monkɔ ɛyɛ mo tente mu mapata mo da mu nkɔ dam eti wɔnom hyɛ akyɛ sɛ ɔmo kɔ baako mmienu mu na afei kɔmhyɛni kɔn sallam ɔne ne wɔfa Hazrat Abbas ɔno ɛsa ba ɛyɛ bia na wɔnom ɔmo ba Maka na sɛdeɛ wɔnom esi bɔ wɔnom ho ano din ɛka wɔnom nsɛm na adekyi anɔpa no Qurayshfoɔ no nya saa nsɛm yi ho nteɛ na ɔnom ɛka kyerɛ yɛaterefoɔ sɛ yɛne mu otwaka no yɛmpɛ sɛ yɛne mu otwaka no mu bɛtete na yɛate sɛ mo anwummerɛ anadwo no mu no mo ne kɔmhyɛni kɔn salam ɛkɔhyiaeɛ ɛwɔ kokoam ɛkeka nsɛm ɛdeɛ nsɛm na mo kekaeɛ na Khazrajfoɔ no mu no wɔnom na ebi no ennim saa nsɛm yi no mu hwee na wɔnom ɛka sɛ dabi bibi sɛ nsi Abdullah bin Ubay bin Sulul ɔno ɛna ɛkyerɛ ne nsɛm no nso ɛwɔ hɔ na ɔkasa kuo ne ho a wɔnom ɛka dabi wei entumi nsi efisɛ bibi saa besi a sɛ yɛaterefoɔ ɛbɛkɔ akɔdi dwumadie bi a kamenya ho nteɛ ɛkyɛbaa no saa no Qurayshfoɔ no wɔnom esusuyɛ asɛm a ne wɔn nkyiri nyaa no efiri wɔn mu na afei ɛnna kakra akyi no wɔnom Qurayshfoɔ ne benya ne nteɛ ma wɔn agyi tum sɛ na ɛsɛ sɛ yɛaterefoɔ no ɛne kɔmhyɛni ahyia ɛyɛ saa nkyekye ho edi saa nkɔmmɔ no Saad bin Ubada ejala anu ɛna bibi nti ɔka etire
na wɔnom ɛkyere no ɛsade no kɔɔ maka ɛyɛ aboɔ no so ɛkɔtee na ɛso ne tim ɛtee na se ɛwɔ hɔnom afei Jubair bin Mut'im ɛne Haris nso no wɔno anya saa nsɛm yi ho nteɛ na ɔno no Qurayshfoɔ no ɛkyere wɔnom Asad bin Ubadah fa ne ho no nsɛm pii no mu a nyame pa kutuba ɛbɛkɔ so no ɛbɛba ɛkyere no yɛbɛka ho nsɛm akyerɛ atodwa. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر